ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி. பிகாஸ் எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்கு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி தாய். எல்லாமே இங்க வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. த గోల్డెన్ పీరియడ్, స్వర్ణయుగం, చిత్ర పరిశ్రమకి స్వర్ణయుగం ఇక్కడ. నేను సెంట్రల్ చెన్నై దిగగానే నేను నమస్కరించుకునేది చెన్నై తల్లికి, భూమికి నమస్కరించుకుంటాను. నేను ఎప్పుడు నేను ఆయనకి తమిళ్ కొంచెం అర్థమవుతుందేమో మీకు, తెలుగు. నా కళ నిజమైద్దని చెప్పేసి ఎప్పుడు అనుకోలేదు. ఎన్నో ఏళ్ళుగా కలగనేవాడిని. నా ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ తమిళ్ ఇండస్ట్రీ. ఎప్పుడు పోం தெரியாது. நான் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியில் ஒர்க் செய்யணும். அதுக்கப்புறம் தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரி போவோம். தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு பிகாஸ் நம்ம நடிச்சு வச்சிருந்த தாரி, நம்ம பேக்ரவுண்ட் வேறு. இங்கே எங்கே வந்து கேமரா முன்னாடி நடிச்சதும் ஆக்டிங் பண்ணும், கேமரா பின்னாடி ஆக்டிங் பண்ணும் எனக்கு தெரியாது. பட் த கிரேட் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி எனக்கு வெல்கம் பண்ணிட்டு, நம்ம கிரேட் காட்ஃபாதர் மிஸ்டர் வெற்றிமாறன் இஸ் கிவ் தம் சான்ஸ் டு மீ. த ஆஸ்கார் லெவல் ஃபிலிம் விசாரணை நம்ம ஜன்ம சார்த்திகம் ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் ஆஃப் தமிழ். Tamil people have great political awareness, have great social awareness. India எல்லா ஸ்டேட் இல்ல, கிரேட். எனக்கு சான்ஸ் வரும் தான் நான் இங்கே தமிழ்ல இருக்கும். தமிழ்லோனே வீடு பார்த்து இங்க பார்த்துன்னா பில்டப் இல்ல. பில்டப் பிளாக் கண்ணாடி எப்படி மாதிரி இருக்கு இல்ல, என்ன பண்றீங்க இந்த மாதிரி இல்ல. 28 days நான் ஒர்க் பண்ண இந்த வெற்றிமாறன் சார் குரூத்த இதா ஒர்க் ஸ்டைலு சார். அதுக்கப்புறம் அந்த விசாரணை தெலுங்கு போலீஸ். You have not received me because I am a Telugu. But இப்போ நான் தமிழ் போலீஸ் தப்பு தாண்ட. அது வேற லெவல் படம். இது only the undercurrent, அது வேற ஆக்ஷன். நான் ரொம்ப கத்துக்குது from Mr. வெற்றிமாறன். Then in this film வில்லனிசம் இருக்கு, காமெடி இருக்கு, கன்னிங் இருக்கு, நிறைய டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த படம்ல, நம்ம கேரக்டர்ல. I am very lucky fellow to done this job in this film through Mr. ஸ்ரீகண்டன். ஸ்ரீகண்டன்కి పత్తి ఒరే ஒரு సెంటెన్స్, వెరీ క్లారిటీ మ్యాన్. ఇక్కడ ఏదైతే కలగన్నాడో దాన్ని చూపిస్తాడంతే. నేను ఫస్ట్ లో అనుకోలే, అదే ఇందాక చెప్తున్నారు ఆయన రామదాస్ సారు. ఫస్ట్ క్లైమాక్స్ పెడుతుంటే నేను తిట్టుకున్నా, ఎవడని ఏమయ్యాడు అసలు నాకేం అర్థం కాదు. ఫస్ట్ రోజు క్లైమాక్స్ పెట్టేశాడు. అసలు ఆడ వచ్చి ఏమైనా ఆత్మ ఏమైనా వచ్చి ఇంత ఎత్తుండేవాడు కొట్టడం, ఆ స్టన్ సురేష్ ఏమన్నా ఏ ఫ్రేములు పెట్టడం. తిట్టేశాను నేను, యాక్చువల్గా తిట్టేశాను. ఏమైనా సినిమా మొత్తం ఈరోజు తీసేస్తున్నారేంటని. పడం మొత్తం ஒரு டேలో முடிச்சுదా என்னயா இது தெரியாது. அதுக்கப்புறம் போம் என்னடா இது யூத் டைரக்டர் மாதிரி. இது பூரி ஜெகநாத் சார் ஒரு வார்டு சொல்லிட்டு எனக்கு தமிழ்ல தெலுங்குல ஜோதிலட்சுமி படம். ஜோதிலட்சுமி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஸ் எ வில்லன் பூரி ஜெகநாத். அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 1 year உனக்கு வேஷமே வரல. 1 year காளி எல்லாமே கிளாப்ஸ். அது சினிமா பார்த்து ஒரு வேஷம் வரல. உனக்கு என்ன இது? அது அப்போ அவருக்கு வீட்டு சார் எனக்கு ரொம்ப பயம் ஆயிடுச்சு சார், ஃபுட்டு ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு சார் வீட்டில். என்ன சார் இது? ஓகே என்ன இது? ஓகே நான் சிரிச்சு இப்போ என்னடா நீ. அதுக்கப்புறம் 15 daysக்கு அப்புறம் அவர் பர்த்டேக்கு போவேன். நான் கூப்பிட்டு
సి అజయ్ ఘోష్, ఇప్పుడు ఉన్న డైరెక్టర్లు అంటే తెలుగులో మీరు చెప్తే, ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ఎల్లాం డైరెక్టర్ 2-3 years அதுக்கப்புறம் அப்டேட்டட். அப்கமிங் டைரக்டர்ஸ் வரும் யூத் டைரக்டர்ஸ், நிறைய ஐடியாஸ், நியூ டைரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் నిన్ను చూస్తారు, உங்களுக்கு பார்த்தோம். అది నాకు ఇప్పుడు చేసే తెలుగులో చేసే సినిమాలన్నీ కూడా కుర్రోళ్ళే. శ్రీకంఠన్ లాంటి కుర్రోళ్ళు అద్భుతమైన డైరెక్టర్లు నిజంగా. సరే, ఈ సినిమాలో అయితే మాత్రం నేను చెప్పాను, ఖచ్చితంగా ఏ ప్రమోషన్కైనా సరే அது என்ன ப்ரமோஷனும் நான் வரும், நம்ம தாய் தமிழ் தாய் நான் வரும். அது my dream. Ajay Ghosh is a big villain, Visarana is a big villain in Tamil industry. எப்போ வருமோ அம்மா தாய் தீவன, அது உங்கள கையில இருக்கா. ஸோ இந்த ஃபிலிம் நல்ல கதை, அதை சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியாது. வித் நெக்ஸ்ட் பிரஸ் மீட், திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரஸ் மீட், திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இன் மை லைஃப். நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ல நான் தமிழ்లో శుద్ధ తమిళ பேசுவேன் நான். ஸோ வெரி குட் ஃபீச்சர், குட் ஃபிலிம், பெரிய ஆர்டிஸ்ட், பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ், நம்ம பிரதர் వినోద్ భారతి. అదే మాదిరి నాన్న ఎవరి ఫైట్ మాస్టర్ ఇంతలో ఉన్నాడు, ఇంత పెట్టుకుని తిరుగుతుంది, ఈయనేం తిరుగుతాడు రాసాన. అయ్య బాబు, చించేశాడు అసలు కెమెరా. ఆయన షార్ట్ చెప్పడం ఆలస్యం, లైటింగ్ రెడీ అయిపోయింది. హీరో విషయానికి వస్తే నేను అతన్ని ఫస్ట్ నేను ఇదే అనుకున్నా ఫస్ట్. అంటే என்ன இது யார் ஒரு ஹீரோனா, அது ஐஸ்கிரீம் பாய் மாதிரி இருக்கு, சொல்ல யாரோ புதுசு தெரியாது. இவர் ஷாட்டுக்கு முன்னாடி, டைரக்டர் ஷாட்டுக்கு சொல்லிட்டு முன்னாடி ஒரு மாதிரி ஆக்ஷன் சொல்லதுக்கு அப்புறம் எங்க வந்து வருவா எனர்ஜி எனக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி சச்சா he is a versatile actor, became in Tamil industry great hero. So ellame I am very lucky fellow, I spent this evening with you. So ellam Tamil makkalukku, media mitruliki, Tamil ఏమంటారో తెలియదు కానీ నాకు ఏంటి అయితే నాకు నిజంగా బా సెల్యూట్. అందుకే నేను శిరస్సు వంచి పాదాబంధనం చేస్తా. ఆస్కార్ వచ్చిన తర్వాత ఒక తెలుగోడు ఆస్కార్ ఫిల్మ్ లో చేస్తే తెలుగు మీడియా ఎప్పుడూ గుర్తించింది. ఆస్కార్ సినిమా బిగిన్ అయిన దగ్గర నుంచి, విచారణ బిగిన్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇక్కడ మీడియా నా వెంట పడింది. మిత్రులారా, అక్కడి నుంచి చెన్నై నుంచి ఫోన్లో ఇంటర్వ్యూలు కావాలని, యు ఆర్ గ్రేట్. మీరందరూ చేసిన తర్వాత అప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది అక్కడ మీడియా వాళ్ళకి, ఓహో అజయ్ ఘోష్ మన ఎవడు ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఒకడు చేశాడంట దాంట్లో అని. ఏంటండి ఇది? అందుకే అంటున్నాను, పొలిటికల్ అవేర్నెస్ కానీ, సోషల్ అవేర్నెస్ కానీ ఎంత ఆనందం వేస్తుందంటే ఒక్క మాట చెప్తాను నేను. ఇక్కడ ఏ ఆటో డ్రైవర్ అన్నను చూసినా కానీ, అన్న డ్రైవర్ అన్న పాత காலினா பேப்பர் படிச்சுவீங்க. நம்ம டிரைவர் எல்லாம் சொல்லு ஸோ அங்க சாம்பார் சாப்பாடுனா மோஷன்ஸ் கோட்டோபுரம், இங்க வரும் தானே நம்ம சாம்பார் பொங்கல். அது கிரேட். ஸோ ப்ளீஸ் bless me, bless our ellam team ku bless me. Naan ungala Ajay Visarana Ajay Ghosh, please support me, please see the Tappu Tanda is the variety film.